unika. So, or because, reason or cause. Parang, parang sa Tagalog is kaya. So, let's say the example that I make. It's raining a lot, so be careful driving. So, malakas ang ulan, maulan, kaya mag-ingat sa pagdadrive. So, parang, sa Tagalog, kaya mag-ingat sa pagdadrive. So, in Korean, 비가 많이 오니까 운전 조심하세요. The weather is nice today, so let's go for a walk. 오늘은 날씨가 좋으니까 산책 갑시다. So, 백화점은 비싸니까